25 mm di acqua, un cucchiaino di sale, 2 cucchiai di detersione di ghiaccio, 10 ml di zucchero e per il passaggio è tagliare le farine e fare حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله